Da li ste znali da u svojoj bašti možete da proizvedete 40% više hrane nego uobičajeno samo ako postavite sisteme za brzi uzgoj? Sistemi za brzi uzgoj zamišljeni su kao police pune hrane koje u vama treba da izazovu osjećanje sigurnosti i praktične ostvarenosti koji dalje isključuju sve frustracije. Sistemi za brzi uzgoj nastali su usred rada sa gradskim baštama zato što je mnogo lako proizvesti veliku količinu hrane ako imate veliku površinu. Ako imate malu površinu, potrebno je znanje kako biste iz nje izvukli maksimum. Sistemi se postavljaju u svim klimatskim zonama i lično sam kontrolisala testiranje u više od 1000 bašti. A sve je počelo tako što sam postavila permamodele i 1. marta obavila setvu kultura za brzi uzgoj. I vrlo brzo dobila sam ovo, jako mnogo hrane na jednom mestu i ono što je najbolje od svega, sve ovo su samo čuvari mesta za glavne kulture. Sistemi za brzi uzgoj postavljaju se na kontinentu 1. marta, na primorju 1. februara, a na planinama 15. aprila. Na kanalu imate playlistu sa 35 modela za brzi uzgoj. Biljke kombinujem na osnovu plodoreda, dužine vegetacije i afiniteta rasta. Zato se i snimaju lekcije 1, 2, 3, 4 pa sve do 12 da bi vas dovele do ovakve bašte. Bašte koja cele godine plodonosi i u kojoj se sve biljke podržavaju. Na ovim gredicama se nalazi plava zona, to su kulture koje su potpuno otporne na mraz i minus. Do skoro smo imali jako visoke temperature koje nisu bile pogodne za nicanje biljaka. Sada je došlo do pada, imali smo sneg, imamo jutarnje mrazive, temperature su znatno pale. Kada je pao sneg, na kanalu i na društvenim mrežama ispod fotografija su ljudi komentarisali sada će ti sneg uništiti baštu, minusi, mrazjevi, sve ono će naštetiti tvojim biljkama, zato je potreban plastenik. Ja moram da vas ispravim. Sve ovo što vidite u bašti je plava zona. Jako je važno da pogledate kratki video na kanalu podeli biljaka na plavu i crvenu zonu. U čitaonici postoji fotografija koja vam deli biljke na plavu i crvenu zonu. Plava zona dobro podnosi i minuse i mraz. Naravno, niti jedna biljka neće dobro podneti ekstremno niske temperature, ali taj talas sa ekstremno niskim temperaturama ne možemo da očekujemo u aprilu. Jako je važno da učite o sortama. Jako je važno da znate koje su biljke otporne, jer na taj način možete da postavite baštu koja će vas hraniti tokom čitave sezone. Ja iz bašte još uvek vadim zimske kulture, kao što su zimske salate i rotkve. One su me najduže hranile. Rotkve hrane 6 mjeseci. Sveža hrana iz bašte 6 mjeseci, to je zaista blagost. Sistemi za brzi uzgoj imaju svoje osnovne elemente. Ili ukoliko je vaša bašta platno, to su osnovne boje koje nanosimo na platno. Rukola 50 dana dužina vegetacije. Lukovi za mladu berbu 55 dana dužina vegetacije. Rotkvice, saksa 25 dana dužina vegetacije. Salate 50 do 70 dana dužina vegetacije u zavisnosti od sorte. Puterice ćete brati mnogo pre glavatica, spanać i naravno grašak, a o grašku imate zaista puno na kanalu. A sistemi za brzi uzgoj nisu samo veća proizvodnja hrane na jednom mestu. U pitanju su integralni sistemi zaštite. Vidite šta sam sakrila između rukole i rotkvica. U pitanju su kupusarice. Mi kupusarice prvo ovim sistemima krijemo od buhača, a nakon toga krijemo od stenica. Prvo će buhač da se hrani na rukoli i na rotkvicama, kao što vidite izbušen je list. Ostavit će naše kupusarice na miru. Ukoliko bi buhač napao kupusarice, znatno bi bile slabe, manje napredovale i ne bi bile spremne za mnogo jaču borbu kao što je borba sa stenicama. Nakon toga ćemo ostaviti da procveta neka rukola, da procveta neka rotkvica i one će svojim cvetovima da namame stenice i ostavit će naše kupuse na miru. Naravno da će u određenom periodu stenice da pronađu kupuse, ali onda ti kupusi imaju jak koren. To su jake biljke i one su već spremne za borbu. Spremne su zato što su dobili informacije iz okruženja na koji način treba da se bore. U bašti je postavljeno 18 sistema za brzi uzgoj. Ti sistemi u sebi već sada sadrže neke glavne kulture iz plave zone. Kao što vidite, ovdje se kao glavna kultura nalazi mrkva. Pogledajte ovaj prostor. On bi trebao da bude i hrana i prizor. Uvek morate da vodite računa i o hrani za dušu. Zato je važno da na početku iza graška ne postavim neke visoke kulture, jer će one da mi zaklone potpuno prostor. Zato iza graška mogu da postavim isključivo kupusarice, zato što na ovom prostoru ima praziluk. Dakle, praziluk ne može da dođe u obzir, ali fantastično mogu iz majskog rasadnika ovdje da iskombinujem
upravo kupusarice. Da biste pametno iskoristili, na primjer, jednu ovakvu gredicu, morate da poznajete potrebe biljaka, na koji način da ih kombinujete i svima savjetujem da pogledate pre svega lekciju 2 i lekciju 3. One vas uče o potrebama biljaka, dok vas lekcija 1 priprema sadnicama upravo za ove sisteme. Sve ono što radimo kroz kalendare jeste priprema za bolju baštu, baštu koja je zdravija i baštu koja bolje plodonosi. Možete da vidite da se ovdje već sada kriju neke glavne kulture. Kao što vidite, ubacila sam mrkvu i ubacila sam kupusarice. Kupusarice su prilično skrivene, to su osetljive kelerabe, a ovo što vidite pred sobom jeste kelj koji sam snimala kada sam govorila o adaptaciji presade. Taj kelj je bio u užasnom stanju i sada imate priliku da pogledate kako se kelj oporavio. Zaista je važno pre svega da verujete biljkama. Iako se ovdje nalazi kupus i kelj jako blizu, o tom afinitetu biljaka govorim. Kupus je niska kultura, ima potrebu za široki ali nizak prostor, a kelj je visoka kultura, tako da šišajući listove ja ga teram da raste visoko i on će samo da se nadvije iznad mog kupusa. To je jako važno. Potrebe biljaka, afinitet biljaka, sve to možete da vidite upravo na jednom mestu. Na primjeru ove gredice želim da vas naučim kako ćete promišljati smenu kultura. Ako ovdje imam mrkvu, sa ove strane moram da postavim sistem zaštite mrkve od mrkvine muhe, odnosno od posljednje generacije. Ovdje mi je potrebna paprika, a ja ne želim na ovaj prostor da stavim bilo koju visoku kulturu, zato što će mi zakloniti pogled od ostalih gredica za brzi uzgoj. Zato ću ovdje da postavim papriku, dakle bukvalno ću sada početkom maja samo na 30 cm da ubacim sadnice paprika. Kada ubacite sadnicu paprike, ona nekih 15 dana prvo razvija svoj koren. Za tih 15 dana vi imate prostor i dalje da jedete kulture za brzi uzgoj. Nakon toga, lagano kako paprika raste, vi eliminišete kulture oko nje i ona će tek za mjesec i po dana trebati ovaj prostor. Dakle, vi još mjesec i po dana imate vremena da jedete kulture za brzi uzgoj sa ove površine. Na taj način dobijate 40% više hrane nego da biste recimo čuvali mesto samo za papriku na ovoj površini. Dakle, na ovom prostoru imaću paprike, mrkvu, kupusarice koje su već jednim delom ubačene, drugim delom se ubacuju. Nakon blitve po plodoredu ide treća kategorija, tu će ići niska boranija i kao što sam rekla, iza graška će ići kupusarice. S obzirom da je ovdje mali prostor, ovdje će ići kelerabe, brokula, karfiol, prokelj, u pitanju su visoke kupusarice, a za njih se pripremamo u majskom rasadniku. Dakle, sve ovo što vidite jesu gratis kulture koje će me hraniti i koje čuvaju mesto glavnim kulturama. A pogledajte ovdje, grašak je već podignut na mrežu, samim tim vam to kaže da je u pitanju visoki grašak. Ubačeno je mnogo salata, kultura za brzi uzgoj, ubrala sam već rotkvice, ovo je prvi model koji je postavljen i uskoro ide smena glavnih kultura. Ovdje je postavljen još jedan sistem, ovaj sistem već u sebi ima ugrađenu mrkvu. U većini sistema za brzi uzgoj već su postavljene glavne kulture. Postavka glavnih kultura je predviđena kalendarima, u pitanju su mrkva, kupusarice, zatim celer, paštrnjak, peršun, blitva, cvekla, ubacili ste i mrkvu iz presade i na taj način lagano punimo naše sisteme plavom zonom, a onda će doći i crvena. I od svega je najvažnije da uđete u svoju baštu sa praznom korpom, a odeš sa punom korpom hrane.